Yes, yes, yes. I'm here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Yes, 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 yes. Come here. Ay, come here. Yes, yes. Magpakuha gid oy. Come here, mama. Yes, yes. Come here, mama. Come here. Come here. Yes, yes. Magpakuha gid ka nako nak. Di man ko kadaog. I'm here. Yes, yes. Yes, yes. I'm here. Ugoy, magpakuha gid ni mama oy. Tapula naman ni mabangon ni akong bibi oy. Bless mama. Bless. Taga Santo anak. Taga Santo. Taga Santo ang bibi, taga Santo. Bless again. Say good morning. Say good morning to your viewers. Sige na. Say good morning. Hello guys, good morning. Update ni Papi ngayong umaga. Si Papi guys, artistahin kayo ni guys. Oy, hala ka gwapo oy. Gwapo kayo oy. Gwapo ka na kong bata oy. Apay pagmataan ni Papi mga palangga oy. Artistahon na kayo oy. Kuagmuta. Na hello guys, good morning. Today is June 5, 2025. Update ni Papi ngayong umaga guys. Gusto ni Papi guys magpakarga na guys. Hala, ay ganahan kayo magpaarsa oy. Hala, ay unsa naman ni akong anak oy. Yan, good morning everyone. Yan si Papi guys oh. Gusto na magpakarga mga palangga. So shout out, good morning, good morning. Nagparayag si Papi guys. Magpakarga na lang gini akong anak gyud. Ha? Unsaon man na, di namang ikadaog si mama gyud. Bugat na gyud kay bata. Mura na nig ka nang napo ka kilo ni Papi. Grabe naging bugata aning Papi gyud nako. Di na matabang ang kabugat. Magpaarsa na ang bata? Ha? Magpaarsa na si Bibi Papi. I'm here, I'm here, I'm here, come here, come here, come here. Magpaarsa na gyud. Dili na magikadaog si mama anak oy. Come here, come here, come here, come here. Tana, come here, come here. Wala magpaarsa na gyud dili na gyud matabang ang kaparaygon ani noon na oy. Tinuod na magining bata ni mama oy. Ano braan nam ni kaparaygon si Papi guys oy. Kinagid matabang ang kaparaygon ni Papi guys. Paraygon na gid kaayo. Saan na malanin din amang ikadaog si Mama Lisa ane? Say good morning anak. Say good morning. Say good. Wala ay nagpiyong-piyong pa manin. Katogon pa siya ni Papi? Katogon pa ne? Sige lang din ikutog na akong anak. Gupuha kita ng Papi, oy. Hala, gupuha, oy. Di matabang ang kagwapo na ni Papi. Hala, kuto na na anak. Kuto na na, gyo. Di na matabang ang kuto. Grabe na naging ang kutuha, anak. Puwerte na ginang kutuha, bibi ko. Saan na mala na, anak? Kuto na magina, anak. Wa ba kay kaligo pangga? Wa man ay kaligo ang bata, gikuto na gid in taon. Kaluoy sa bata ni mama gikuto. Porte na gindaghan na kuto ni Papi guys oh. Oh walay kuto. Bless mama again be sige na be. Wala di naman mo tan-aw ni mama hinoon gitalikda naman sad si Mama Lisa oy. Talikda na lang gides mama, di na lang gide mo tanaw. Ay sus, buyage. Wala. Naging artista naman sa nis Papi nako. Artistahan naman gini ay. Say thank you to your viewers anak. Wala di naging mo tanaw. Ina thank you guys for always watching. Papi. Di na mo tanaw ang bata. Biyaan ni mama ay. Adto na ko ay. Na thank you guys for watching guys. Kikuto nas Papi guys.